Džihan poljubi Hančar u obraz i ovo je prvi put da se desi nešto ovako lepo između njih. Sve to vidi Bejza koja krene ka njima, ali je Jonča zaustavi, govoreći da ne sme tako ishitreno da reaguje, te da se ta devojka udala za Džihana samo zbog novca. Bejza poludi i opet krene ka Džihanu, ali Jonča je ošamari, govoreći da stane sa ovim scenama. Sve to vidi Ajsu, koja prenosi Feride šta se desilo. Hančar zaboravi u automobilu jednu kesu i Džihan krene da joj vrati. Međutim, Hančar ispadnu ključevi, a u tom trenutku se pojavljuje Džihan, te im se ruke i pogledi spoje. Gledamo romantične trenutke između ovog bračnog para. Po povratku u vilu, Džihan priča sa Mukader, govoreći joj da nazove Čemila, jer joj je ipak on zet, ali ona to ne želi. U jednom trenutku se pojavi Sinem uplakana i uplašena. Džihan vidi da nešto nije u redu, te je pita šta se dešava. Ona kaže da je samo umorna. Džihan na to odgovara da može odmoriti, a da će se neko pobrinuti za Mine. Svi ćute i Džihan shvata da Mine nije u vili. On tada želi nasamo da popriča sa Sinem, a Mukader silazi u dnevni boravak i priča sa Bejzom šta se dešava. Bejza dolazi i prekida dijalog Džihana i Sinem, govoreći da je Mukader poslala Mine kod njene bake, jer se bliži Metinova godišnjica. Naravno, to nije istina i nadamo se da Džihan neće poverovati u to. Uveče, Džihan pokuca Sinem na vrata, pitajući je da li ona tužna u ovoj vili. Sinem ne sme ništa da kaže, jer sve mora biti kako Mukader naredi, inače ne bi mogla da vidi svoju ćerku. Džihan kasnije odlazi kod Hančar da večera. Bejza i Mukader su zaprepašćene ovim i sklapaju novi plan šta da urade. Džihan provodi lepe trenutke sa Hančar i njih dvoje uživaju u ljubavi. Jedina stvar koja je Džihanu u glavi je kako će reći Hančar za Bejzu. U jednom trenutku se pojavljuje Sinem i ona ostaje nasamo sa Džihanom, pitajući ga da li on srećni u vili ili ovdje sa Hančar. Ubrzo nakon toga, Džihan i Hančar odlaze u bolnicu kako bi posjetili Čemila. Medicinska sestra kaže Hančar da su pokušali da je dobiju na broj, ali nisu uspjeli. Hančar tada ponosno govori da ako ne mogu nju da dobiju na broj, mogu pozvati njenog muža. Nakon što Hančar izgovori da se mogu obratiti njenom mužu, to sve čuje Derja koja joj prilazi i kaže da je napokon učinila pravi korak i da tako treba da bude u budućnosti. S druge strane, Sinem sve više pati zbog Mine i ne može da podnese više život bez nje. Hančar ulazi u sobu kod Čemila koji se probudio i govori mu da će sve biti u redu kada izađe iz bolnice, pa da se čak brak između nje i Džihana promenio na bolje. Čemil joj govori da nikada ne treba da sumnja u svog muža, jer da nije njega bilo, ko zna šta bi se desilo. U jednoj sceni vidimo kako Sinem ulazi u Mukaderinu sobu dok spava i počinje da viče na nju, govoreći gde joj je ćerka. Tada se pojavljuju Džihan, Hančar i Bejza, a Sinem govori sve Džihanu šta se desilo. Džihan tada viče na Mukader, govoreći gde je Mine. Kasnije, saznajemo da je to sve bio Mukaderin san. Ona na svojoj duši nosi mnogo grehova i počela je da sanja najgore scene. Vidimo scenu gdje osoba koja je bila u mentalnoj bolnici je pobegla i direktor te bolnice odmah zove Mukader da joj saopšti da je pobegao. Da li je zapravo ovo Metin, a Mukader je sve znala? Sinem odlazi da popriča sa šoferom i pita ga da li je on odveo Mine. Sinem plače i moli ga da joj kaže što oni uradi, te govori tačnu lokaciju gdje se njena ćerka nalazi. Čovjek koji je pobegao iz mentalne bolnice dolazi u kuću gdje se nalazi Mine, te krene da je pomazi, ali ona videvši njega počne da vrišti. Ubrzo nakon toga dolazi Sinem i uzima svoju ćerku za ruku, te odlazi, ali ta osoba ih posmatra. Mislimo da će se uskoro otkriti velika istina. Engin dolazi u bolnicu i govori Džihanu za sutrašnji let u Dubaji. Džihan je na to i zaboravio, jer su mu misli najviše uz Hančar, pa onda uz Čemila, ali na kraju, najvažnije, kako da saopšti Hančar za Bejzu.
Džihan se lomi u sebi, da li da kaže cijelu istinu Hančer ili da ćuti, ali zna da će se istina kad tad otkriti. U jednom trenutku Džihana zove Ertugrul na telefon i pita kako je Čemil. Džihan mu odgovara da je bolje i da se probudio. Tada Ertugrul kaže Džihanu da mu njegov glas ne deluje baš srećno. Također mu govori da čovjek nema nikakve koristi od straha, te da treba da otvori svoja vrata i kaže svoju tajnu šta god da krije. Da li vas zanima Hančarina reakcija kada joj Džihan sve bude rekao? Nešto kasnije Džihan pita Hančer da odu na kafu u obližnji restoran kako bi popričali. Oni sedaju u restoran i vidimo prvi put napetog Džihana koji je u strahu. On tada govori Hančer da sutra ide u Dubai povodom posla, ali da je samo jedan poziv deli od njega, te kad god želi da razgovara ili joj nešto bude trebalo, neka ga nazove. Hančer stavlja šećer u Džihanovu kafu, ali on je tada uzme za ruku i kaže da moraju da porazgovaraju o njegovoj bivšoj ženi. Džihan se priprema da kaže Hančer istinu o bivšoj ženi, ali shvata da je trenutno situacija neprikladna, jer on sutra putuje, te joj obećava da će pričati kada se vrati iz Dubaija. Sinem dolazi u vilu sa Mine pod ruku i odmah odlazi mu Kader pred oči. Fadime uzima Mine i odvodi u sobu jer zna da će nastati haos. Mukader govori Sinem kako je nije sramota da uradi ovako nešto i da pogazi njenu reč. Sinem više ne može da ćuti, te govori Mukader da više nikada ne priredi nešto njenoj ćerci, inače će srušiti sve mostove. Mukader shvata da joj konci polako popuštaju jedan po jedan i da nema više kontrolu nad vilom. U tom trenutku je zove direktor bolnice i govori da je čovjek koji je pobegao nađen u blizini jedne seoske kuće gdje su ga našli prvi put. Mine govori Sinem da je čovjek koji joj se približio u kući bio kao njen otac sa slike pored bazena, ali da je imao dužu kosu. Ujutru Mukader odlazi kod Mine da je pita kako je i Mine joj kaže isto kao i Sinem da je taj čovjek ličio na njenog oca sa slike. Mukader joj kaže da ovo ne govori Džihanu i sve će joj želje ispuniti. Sada smo već i sigurni da je Metin zapravo živ, ali šta se tu desilo? Džihan sutradan vraća Hančer kući iz posjete Čemilu i ona se u jednom trenutku vrati i poljubi ga poželeći mu srećan put. Ubrzo nakon par dana Džihan se vraća iz Dubaija i donosi Hančer jedan šal koji bi voleo da nosi kada bude promocija njenih motiva, nazvani Hančer. Ona se postidi jer nije mislila da će biti pozvana na to, ali Džihan joj govori da će on biti pored nje. Džihan odlazi u vilu i tu ga dočekaju svi prisutni, ali vidimo da situacija nije kao pre. Mukader vidi da im on ne donosi više poklone kao pre, a da je prvo otišao kod Hančer i to joj se ne sviđa. Džihan i Hančer odlaze isti dan u bolnicu i tamo dobijaju vest da Čemil može da ide kući. Međutim, Hančer se ponudi da ode na par dana kako bi ga pripazila sa Derijom, ali Džihan ima bolji plan. Naime, Džihan dovodi Čemila, Deriju i Emira u Hančerinu kuću kako bi im priuštili sve što je potrebno za Čemilov oporavak. Hančer odlazi sa Derijom u kuhinju da skuvaju čaj, a Derija joj kaže da ide u vilu jer joj je tamo i mesto. Hančer kaže da ne može ići u vilu jer je Mukader ne želi tamo, a to sve čuje Džihan. Nešto kasnije, Džihan kaže Hančer da se spremi te da idu u vilu. Hančer je zbunjena jer ne zna šta se dešava, ali Džihan ne čeka ni trena te je uzima za ruku i oni kreću u vilu. Po dolasku u vilu, Bejza je ta koja ih prva dočeka. Kakva će biti situacija u vili nakon što Mukader ovo čuje?